Neti ye aw ka jɛmukan kura ye aw bɛ mun sɔrɔ aw ka neti sanfɛ ani aw ka réseaux sociaux sanfɛ B8 bɛ émission traité minnu bɛ kuma kan yɛrɛ ye kɛbagaw kan bololabaarakɛlaw jagokɛlaw ale ni kokura minnu ni bɛ se ka don kow la walasa ka ɲɛtaga halisa bi an ka kuma bɛ cakɛda kan cakɛda mun bɛ ɲamacɛ ale ni sigida saniyani baara la o hokumu kɔnɔna la an n'aw balimakɛ Mahamadu Si bɛ ɲɔgɔn fɛ bi mun ye cakɛda in créer ka se nin niveau ma Mahamadu i ni sɔgɔma i ni ce k'an reçoit alors Mahamadu Si yɛrɛ ye jɔn ye Mamadou Si ne entrepreneur ne cakɛda baarakɛla créela de cakɛda caman bɛ n bolo mais an bɛ ka kuma n ka cakɛda min ɲɛsinnen bɛ ɲama kow kan ka daminɛ ɲama cɛma fo ka taa ɲama bayɛlɛmali ma. N y'a faamuya ko a tɔgɔ ye Sim Eco mais Sim Eco yɛrɛ o kɔrɔ cakɛda tɔgɔ ye Sim Eco n bɛna Sim Eco dɔn Si Mamadou écologie parce que écologie kun ka di n ye ça fait très longtemps depuis n ye denmisɛnnin donc je rêvais ka a kun bɛ hakili la ka nin ko in kɛ longtemps donc o de la n ye Eco nin tɔgɔ fara ɲɔgɔn kan Si Mamadou Eco. Ok ni cakɛda in kɔnɔ aw ka baara yɛrɛ bɛnnen don mun de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka baara bɛnnen bɛ min ma sisan yɛrɛ o ye ɲamacɛ de an ka objectif o ye de n'an ye ɲama in cɛ ka bayɛlɛma surtout mana comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne tɛ manaw la donc mana fɛn comment dire transformer ka gɛlɛn donc n'i ma a essayer ka machine ta ka fɛnw kɛ k'a bayɛlɛma a bɛ san caman de kɛ dugukolo kan a tɛ bayɛlɛma donc a ma ɲi dugukolo ma quoi donc o de la an ka initiative ye min ye non seulement an bɛ ɲama cɛ mais an bɛ tila ka ɲama bayɛlɛma. Alors Sim Eco yɛrɛ créé la depuis wagati jumɛn aw bɛ nin baara in na fo sisan. Sim Eco créera depuis 2019 le 9 6 2019 depuis waati an y'an ka papiers sɔrɔ mais yan'o cɛ an kun bɛ baara la. Aw ka baara in yɛrɛ bɛ kɛ cogo di comment aw b'aw organiser ka baara in kɛ ɲamacɛ ni a fɛngɛ na parce que Bamako ka bon wa. Oui an ka baara in dɔw bolo a ka gɛlɛn mais an mɛnna la an degera la donc an ka équipe fila de b'an bolo équipe o ye mɔgɔ fila de katakatanin de b'an bolo tricycle donc équipe kelen o kelen mɔgɔ fila kelen b'a boli kelen b'a k'a kan mais u bɛ to ka ɲɔgɔn falen u bɛ bɔ depuis 3 heures du matin parce que an tɛ fɛ mɔgɔw ka ɲama ka cɛ k'a sɔrɔ u sigilen don donc depuis 4 heures du matin u bɛ bɔ u bɛ ɲama bɔn maintenant zone min b'an bolo an bɛ ɲamakɔrɔ kura nin na an bɛ commune 5 kɔnɔ commune 5 na Kalabankura ale ni Sabalibugu donc bon ɲamacɛ o ye ɲamacɛ fanfɛla ye donc ɲama bayɛlɛmali la o ye fɛn mana de bon mana an m'o daminɛ proprement dit an y'o prévoir yanni kalo 12 ɲɔgɔnna tɛ autrement dit yanni nin san in ka ban an b'o baara daminɛ an bɛ granulat de bɔ o la quoi mana kisɛ maintenant ni an ye kalo 6 ka tɛmɛ o kan an bɛ commencer sisan k'an fana an ka produit dilan komi emballage ninnu ni bidonni ni fɛn ninnu. O yɔrɔ diyara n ye parce que olu ye perspective ye o ɲininkali tun bɛ ka na kɔfɛ komi i yɛrɛ da sera o yɔrɔ ma sisan nɔ ne bɛ fɛ an ka kuma ko tɛ kɛ bi ni gɛlɛya t'a kɔnɔ mais aw yɛrɛ ka baara in hokumu kɔnɔna la aw ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la. Bon an ka gɛlɛya fɔlɔ kɛra financement ye an ka gɛlɛya filanan kɛra concurrent ye sur le marché bon gɛlɛya fɔlɔ ye financement ye min na an kun y'a prévu yɛrɛ de an ka ɲama bayɛlɛma depuis daminɛ waati depuis 2019 mais wari an ye investissement min sɔrɔ a y'an permis dɔrɔn de ka katakataninw san ka baara daminɛ ka équipement dɔw san parce que ɲamacɛ in filɛ nin ye c'est très dangereux donc il faut que i ka baarakɛla i k'u équiper de d'ailleurs o de la n'aw y'a la kɔlɔsi boîte b'u la u équipelen don très bien donc an ko k'an bɛ o kɛ fɔlɔ donc avec le temps an bɛ sɔrɔ ka ɲama bayɛlɛma mais gɛlɛya ye yɔrɔ min ye concurrence la an nalen marché la comme an ye mɔgɔ kura an y'a sɔrɔ dɔw tun bɛ marché la mais u t'a kɛ ka ɲɛ waati dɔ la u bɛ se ka na une fois semaine kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ se ka kalo kɛ une fois donc an y'a décidé an bɛ na 2 fois dɔgɔkun kɔnɔ pour que ka client na sɔn an ye poubelle de san an b'a d'u ma gratuitement. Mamadou ne bɛ fɛ ka kuma yɔrɔ min kan bi na anw denmisɛnninw ɲɛna sisan nɔ ɲamacɛ ye n tɛna fɔ baara lankolon mais maloyala ko de don a tɛ kɛ kosɛbɛ est-ce que au niveau la i sɛgɛnna dɔɔni ou bien c'était comment par rapport à ça i bɛ mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka baara kɛ n'i ye nin hokumu kɔnɔna la. Oui o yɔrɔ la o b'an ka gɛlɛya kɔnɔ mais comme n m'a kɛ gɛlɛyaba ye parce que état faamuyali ko de don n y'a daminɛlen yɛrɛ ni Bamako jeune minnu y'a daminɛ u si ma dɔgɔkun kɛ n'u y'a daminɛ dɔrɔn u bɛna fɔ ɲɛna
ko olu tɛ se ka kɛ tuguni parce que i bɛ taa sɔrɔ n'u bɔra c'est pas u bɛ mɔgɔ de ye wa ko u bɛ maloya a bɛ na ne yɛrɛ tun b'a boli ka taa mais après mɔgɔ minnu bɛ to ka bɔ kɔfɛ ka région na ka na donc n'olu commencera ka baara kɛ olu de sera ka fɛn faamu kosɛbɛ. aw ka nin baara hukumu kɔnɔna la sisan aw ye nafa jumɛn ni jumɛn de sɔrɔ a la. bon baara hukumu kɔnɔ an ye nafa caman sɔrɔ a la parce que kɛlɛ mɔgɔ minnu bɛ baara kala u manajeli ma nɔgɔ parce que a caman bɛ u ma kalan donc mɔgɔ minnu ma kalan i n'olu ka baara kɛ ɲɔgɔn ani mɔgɔ min kalanna o tɛ kelen donc o ye avantage dɔ ye maintenant a filanan ye min ye sisan ɲamako in kɔnɔna la an kɛra sababu ye mɔgɔ caman tun bɛ yen o tun b'u ka ɲama jeni quartier kɔnɔ a sisiw b'u tɔɔrɔ bon an kɛra sababu ye olu banna o ye nafa dɔ ye sigida ma et puis aussi an ka ɲama yɔrɔ dɔw la an ka ɲama bɛ trier de donc dɔw commencera k'o kɛ sisan bon fana kɛra sababu ye an y'olu kɛwale yɛlɛma ɲamako baara kɛcogo la donc ani fana i tun bɛ taa sɔrɔ quartier dɔw la u bɛ kɔɲɔni dɔw la dɔrɔn u bɛ taa ɲamaba bɔ yen tu vois donc ɲama bɛ ton yen jusqu'à ce que population mɔgɔw wele mairie kama ko mairie de don or sigida yɛrɛ de y'a fɛ bon an y'o caman annulé donc o kɛra avantage dɔ ye bon avantage filanan ye min ye client b'an bolo franchement an bɛ ka client sɔrɔ a la Sabalibugu yɛrɛ on a 800 ménages là-bas ménage 800 tu vois bon n'i ye quartier Kalabankura ale ni Ɲamakɔrɔ kurani ta à peu près min b'an bolo nɔ fana a bɛ taa fo client 100 donc ça va quoi a marché vraiment avantage b'a la baara kɛ kun ye nafa de ka sɔrɔ a la alors halisa maintenant ne bɛ fɛ ka mun dɔn yala aw bɛ ɲama mun cɛ an yɛrɛ ɲɛ b'a la sigida manaw bɛ fan bɛɛ ɲamaw bɛ bɔn fan bɛɛ mais aw minnu ka baara ye yɔrɔ saniyali ye sisan aw bɛ ɲama ninnu cɛ kɔfɛ aw bɛ ɲama ninnu kɛ mun ye ɲama ninnu bɛ taa min. bon ɲama ninnu an b'u cɛ mais a kɔfɛla ye problème ye parce que ɲama qualité ka ca manaw b'a la ɲama fɛn bin b'a la ale ni yiri bulu ninnu ɲama qualité ka ca quoi donc a bɛɛ n'a bayɛlɛma cogo de don wa bayɛlɛma fana bɛɛ n'a machine de don bon pour le moment bayɛlɛma an bɛ se ka min kɛ o ye mana ta de donc tɔw ta kɔnɔ an bɛ t'o fili de an kɔni an bɛ ka investissement ɲini n'an y'a sɔrɔ an bɛ compostage kɛ an bɛ manaw yɛlɛma hali nɛgɛw an b'a bɛɛ kɛ. D'accord, ala k'an bɛɛ dɛmɛ o sira kan. Alors Mamadu, an tɛna kuma ɲɔgɔn ye in janya tuguni e yɛrɛ ka dernier mot ye mun ye sisan nɔ k'a fɔ an ka BBT mɔgɔw ye. Bon, ne ka dernier mot ye min ye d'abord ne b'aw remercier franchement parce que ne ma deli ka structure qui porte aussi d'attention sur l'entrepreneuriat jeune surtout ɲamako la o ye kelen a filanan ye min ye sisan message de bɛ n bolo ka ɲɛsin à l'endroit de la jeunesse quoi c'est juste pour dire que an bɛ yɔrɔ min na bi baarako la an bɛ se k'a fɔ k'an ye génération sacrifiée de tu vois donc an kan ka sacrifier de ka baara créer an ma kan ka baara ɲini o ye kelen maintenant filanan fana ye min ye mɔgɔ caman minnu b'a fɔ k'u bɛ entreprise créer u b'a fɔ wari t'u bolo financement t'u bolo an y'a daminɛ bɛrɛ kun t'an bolo an y'a daminɛ ni katakata ni kelen de ye mais maintenant ça va ça commence à aller disons a bɛ ka taa ka ɲɛ donc i kana i jɔ k'a fɔ ko faut que tu sois parfaite pour k'i ka baara kɛ étant imparfaite là i b'a daminɛ après ça va ko bɛna kɔfɛ quoi là c'est un et puis de deux aussi baara comment dirais-je baara lankolon tɛ yen quoi lankolon de bɛ yen wari bɛ sɔrɔ baara bɛɛ la tu vois ne yɛrɛ b'a dɔn an ka baarakɛlaw bɛ sara min ta mɔgɔ dɔw bɛ taa bureau kɔnɔ u t'o sɔrɔ la voilà. Alors Inche Madu n'ala sɔnna ma an bɛ bɛn ni ɲɔgɔnna caman wɛrɛ ma parce que ɲamanko in je pense que c'est super important bibi na an ka société kɔnɔ yɔrɔw bɛɛ nɔgɔlen don et puis jeunes k'a faamu k'a fɔ i bɛ se ka baara kɛ fɛn bɛɛ la l'important c'est que nafa ka sɔrɔ a la wari ka sɔrɔ a la BBT filɛbagaw aw ni ce anw suivli la et halisa suivez nous an ka réseaux sociaux kan ani internetiw kan halisa pour que an ka se ka kuma kɛn yɛrɛ ye ni bolola baarakɛlaw ka yiriwa kan halisa ni tun ye an ka bi baro ye ka ɲɛsin aw ma aw ni ce aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ la.